سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بعد بخیر النام۔ اسلامی روایت دے وچ اسلامی روایت دے وچ نظر دا بڑا مرکزی کردار ہے۔ اے نظر ویکھنا، نظر دے ساڈی روایت دے وچ دو قسماں ہیں، ایک بری ایک اچھی۔ صحیح مسلم شریف دے وچ حضور دی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا العین حق، کہ نظر حق کے۔ یہ حدیث مبارکہ آمدی ہے کہ بد نظری دے بارے، ان وچ پھر پورا علاج دسیا گیا ہے کہ اگر کسی نو نظر ہو جاوے ان دا علاج کی ہے۔ یعنی حضور فرمائندے پین کہ کسی برے دی بری نیت تہاڈی زندگی تے اثر پا سکتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ مستدرک للحاکم دے وچ حضور نے فرمایا کہ اگر تقدیر نال کوئی شے ٹکر لے سکتی ہے تو نظر۔ یعنی نظر دی اہمیت تسی حدیث شریفہ دے وچ توجہ فرماؤ کہ ایک برے دے دل دے وچ کسی دی برائی ہے، کسی دے واسطے تعصب ہے، کسی دے واسطے حسد ہے، کسی دے واسطے جلن ہے، تو ان دا اثر اے ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے دا تریا ہویا بیڑا ڈوب جائے۔ یہ حدیث تو ثابت ہے۔ اور اگر اے ثابت ہے تو ان دا تضاد بھی ثابت ہو سکتا۔ بیٹھے طرفوں نہ پڑھنا لکھ دینا کیوں بھائی؟ ایک ثابت ہوئے تو تضاد ثابت نہ ہوئے تو ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ دن تاں ہی ثابت ہوتا ہے جی رات ثابت ہو، رات تاں ہی ثابت ہوتی ہے دن ثابت ہو۔ اگر برے دی بری نیت، اس دے دل دا کھوٹ، اس دے دل دا تعصب، ان دا حسد کسے دی تقدیر بگاڑ سکتا ہے تو کسے چنگے دے دل دی محبت، دل دا خلوص، دل دی شفقت کسے دی بیڑی ہوئی اپنی بیڑی ہوئی اپنا بڈھی ہوئی بیڑی تار بھی تا سکتا ہے نا۔ یعنی ہمیشہ تضادات دے وچ چیزاں نو ویکھنا چاہیے۔ اس پر اسلامی روایت دے وچ بد نظری تے خوش نظری انہوں دونوں دی بڑی لمبی بحث چلتی ہے کہ صوفیاء کرام، کیونکہ میرا تعلق جڑا ہے وہ صوفیاء دے مشرب نال ہے، اس پر میری تقریر اگر سب پہلے نہیں سنی تو دونوں بڑی عجیب جی لگ سی، کیونکہ نہ میں عالم ہاں نہ ہی میں علامہ ہاں، میں ایک صوفیاء دا ادنا جہا شاگرد ہاں۔ ساڈے موضوع بھی فرق ہوندے ہیں، ساڈے بیان کرن دے طریقے بھی فرق ہوندے ہیں، ساڈے وچ کوئی شعلہ بیانی نہیں ہوندی۔ اسی عقل دی، عشق دی گل دلیل دے میزان تے تول کے، ناکے دے اوتے تول کے لوگاں نو پیش کرنے ہیں کہ اگر کسے جھٹلاونا ہے تو اپنی مرضی ہوتی، اگر جھٹلا بھی دے تو کوئی برائی سانو برا نہیں لگتا، کیونکہ اسی پوری دنیا دے وچ کوئی رب نو یا رب دی گلاں نو پروو کرن واسطے نہیں آئے، جہاں پیغام ہے بس وہ دیون آئے ہیں۔ ہن نظر حق کے تے صوفیاء دین کہ اس دنیا دے وچ جس نظر نے رب نہ ویکھیا او نظر اگاں بھی نہیں راسی۔ اے صوفی نہیں آندا پہ، قرآن آندا پہ۔ قرآن کی آندا ہے کہ جیڑا اس دنیا دے وچ وہ ہوا، کسی نو آیت یاد آندی پئی ہے؟ حافظاں دا ٹیسٹ ہے نا۔ وَهُوَ مَنْ حَازِهِ عَامًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَامًا، جیڑا اس دنیا دے وچ انا رہیا وہ آخرت دے وچ بھی انا اٹھی سی۔ ویکھنا کی ہے تے کتھے ویکھنا ہے وہ بھی رب نے دس دیتا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق دے پاسے منہ کر لو یا مغرب دے پاسے، جیڑے پاسے بھی ویکھو رب دا چہرہ ہے۔ مطلب یہ تو قرآن ہے نا، میں تو کوئی حدیث کوئی میرے کو سند منگے نہیں گل کرتا پیا، قرآن مقدمہ قائم کرتا پیا، اولا بھی اللہ کرتا پیا قائم، سغرا کبرا دو میں اللہ قائم کرتا پیا کہ ہر پاسے میرا چہرہ ہے، جس نے اس دنیا دے وچ او نظر نہ بنائی، جیڑا اس دنیا دے وچ راندے ہوئے میرا دیدار کر لوے، آخرت دے وچ بھی اس نو میرا دیدار نہیں ہونا۔
اس پر صوفیاء نے نظر دے اتنے بڑی توجہ دیتی ہے. جی میری پوری تقریر جیڑی میں ایک نقطے دا مقرر ہاں, 2 گھنٹے بھی بولنا تو ایک نقطے سے بولے, نظر دے اتنے ہی بولنا ہے. یہ نظر جیڑی ہے صوفیاء کرام آندے ہیں کہ حسن ازل, یار بیٹا چپ کر جاؤ نا, میں تقریر کرتا پہ ہوں, تسی آ کے تقریر کر لو, میں بہ کے سن لیں گا. صوفیاء کرام آندے ہیں کہ حسن ازل مظاہر دے وچ لکیا ہوئے ہے. او حسن دنیا دے وچ مختلف مظہراں دے وچ اپنی تجلیات دے ذریعے اپنا چہرہ وکھیندا ہے. ہن ایک گل یہ ہے کہ نظر بنی ہوئی ہے کہ نہیں. اگر نظر نہیں بنی ہوئی تو بندہ انا راسی, ساری عمر وہ مخلوق ویندا راسی, تے اگر نظر بنی ہوئی ہے تو مخلوق دے پردے چون جاسن تے انہاں دے پچھوں اس خالق دی سنت نظر آ جاسن. ایک کائنات جے وچ اسی آئے ہیں, ان دے وچ میری ایک انفرادیت ہے. میں انسان ہون دے ناتے تمام کائنات دے وچ ایک عمومی انسان ہاں. تواڈے تے میرے وچ ایک نسبت ہے انسانیت دی, میں بھی اوویں ہاں جویں تسی ہو. تے ایک خصوصیت ہے ساڈے سب دی, وہ ہے میری انفرادیت, کہ میرے نال دا ہور کوئی نہیں کائنات دے. کیا کہنے جی, جویں اللہ آندا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ آندا ہے میری مثل کائنات وچ کچھ بھی نہیں, ایویں اس انسان دی بھی مثل پوری کائنات وچ کچھ نہیں. یقین نہیں نہ ہوندا, اپنا فنگر پرنٹ ویکھ لو. اے 2.5 انچ دی پینٹنگ ہے, مصور ہے نا دنیا دے وچ, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آندا میں تہاڈی ماواں دی رحماں دے وچ اپنے قلم نال تہاڈی تصویراں بنائینا جویں دل کریندا ہے. سبحان اللہ. اے 2.5 انچ دی پینٹنگ ہے, 7.25 ارب لوگ ان کائنات دے, مجال ہے جو ایک دا انگوٹھا فنگر پرنٹ دوے نال مل جاوے. یعنی ان انگوٹھے ساڈے سب دے ہیں, لیکن انگوٹھے دے نقشے سب دے فرق فرق. اے ریٹائنل سکین, اے جڑا اکھ دے وچ آنا ہے, 7.25 ارب بندہ ہے تو 14.5 ارب اکھاں ہیں کائنات دے وچ, لیکن میرا ریٹائنل سکین کسے اور نال نہیں ملتا. میرا نہ انگوٹھا کسے اور نال ملتا ہے, نہ میرا اس آنے دا سکین, اس آنے دا نقشہ کسے نال ملتا ہے, تے نہ ہی میرا چہرہ کسے نال ملتا ہے. اے 3 چیزاں ایسیاں اللہ نے مینوں دتیاں کہ میں اپنے آپ نو ایک فرد, ایک انڈیویجول آکھ سکنا. اسی حضور دا نام دا نا چومنے آئے, کیوں چومنے آئے, کیونکہ میرے کو 3 چیزاں وہ ہیں جڑیاں کسے کول کوئی نہیں. میرا انگوٹھا, میری اکھاں, میرا چہرہ. اسی 3 جڑے رب نے خاص تحفے دیتے ہیں, 3 نو کٹھا کر کے آنے ہیں کہ اے پروردگار تیرے محبوب دا نام ہے, تو 3 چیزاں مینوں ایسی دتیاں جڑیاں کسے نو نہیں دتیاں. اے 3 اس نام تے قربان. اس باروں صوفیاء آندے ہیں کہ اس کائنات دے وچ جڑا سب کول بڑا مظہر ہے اللہ پروردگار دا, وہ انسان دا چہرہ ہے. کیونکہ صحیح بخاری دے وچ حدیث آندی ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ نے آدم نو اپنی شکل سے بنایا. ترمذی دے وچ حدیث آندی ہے لقد خلقنا الانسان فی صورت الرحمن, اسی انسان نو رحمان دی شکل وچ بنایا. تے رب کون ہے, کل یومن ہوا فی شان, روزوں دی نویں شکل ہے. اے 7.25 ارب وکھو وکھ شکلاں, وکھو وکھ چہرے دسیندے پین کہ ساڈا رب کی ہو سی. ایکو خالق کے سب دا, نہ کسی دا انگوٹھا ملتا پیا, نہ کسی دا آنا ملتا پیا, نہ کسی دا چہرہ ملتا پیا. ہن چہرہ میری شناخت ہے. میری والدہ بھی مینوں پہچان دی ہے تو میرے فنگر پرنٹ تو نہیں پہچان دی, میرے آنے دے ڈیزائن تو نہیں پہچان دی, میرے چہرے تو پہچان دی. اے چہرہ میری شناخت دی اس دنیا دے وچ سب کول وڈی علامت ہے. چہرے نو پہچان دا کون ہے؟ نظر. ذرا توجہ نال گل سنیں. نظر دا کام ہے شناخت کرنا, چہرے دا کام ہے شناخت ہونا. اے نظر جیڑی ایک دی دوے نال نہیں ملدی, لکھاں دے وچوں اپنے محبوب لب لیندی ہے, لکھاں دے وچوں اپنے شناسا لب لیندی ہے. کیا عجیب و غریب کام ہے.
सूरत ते नजर दा अगर तामुन जेड़ा आपस दे विच अल्लाह ने कायम कीता, अगर इसनु तवज्जो करो तो एडा रोमांटिक ये टॉपिक है कि तुहानू होर किसे दोड़े दी किसे माइये दी लोड़ कोई। ये सारा कुरान दा बने होए है। सूफी आंदे कि ए चेहरा शनाख्त है साडी, ते ए चेहरे दे विच जेड़ी दो अखियां हैं ये साडे दिल दियां खिड़कियां हैं। जिस वेले कोई चेहरा ये अखां किसे साहिबे नजर दे सामने आंदी है, किसी आलम हक दे सामने आंदियां तो तुहाडी नजरां दे विचों वड़ के तुहाडे दिल दे हाल वेख भी लैंदा है, सही भी कर लैंदा है। यानी नजरां नूं जरा समझो, जरा नजर दी अहमियत मैं तुहानूं इस्लामी रवायत दे विच मैं तुहानूं आखिया ते तकरीर तुसीं ओह जी नहीं सुनी होनी। मैं पूरे पाकिस्तान फिरदा, बाहर भी जाना, गोरियां नूं भी लैक्चर देना, अरबां नूं भी देना, ईरानियां नूं भी, पाकिस्तानियां नूं, मैनूं सारियां दे कद्दां दा पता, इल्मी कद कितने लोग। ये मौजूआत कोई नहीं मुसलमानों को, बिल्कुल नवा मौजू छुड़ेंदा पिया। हुण ए चेहरा शनाख्त है, नजरां दा कम है, इस चेहरे नूं लभना। ये चेहरा किहदी सूरत ते है? ए नजरां दे विच नूर पावण वाला कौन है? इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। हजूर ने फरमाया मोमिन दी अखां तू डरे करो, ये अपनी अखां नाल नहीं, रब ने जेड़ा नूर पाया है उहदे नाल वेंदा है। हुण दोवां पासे सूरत भी कापी है रब दी ते नजर दे विच नूर भी है रब दा। समझ आंदी पई नजर दी अहमियत नूं। ते चेहरा है मेरी शनाख्त। सूफिया आंदे कि जिवें इंसान दा चेहरा है उनकी शनाख्त, इवें कुरान दा चेहरा भी होती। चेहरे का काम है मैनू तारुफ करावे, जिथे मैं जावां मैनू लोग पहचान लवें। अच्छा उज़ैर आ गया, अच्छा उमर आ गया, उमर नूं मैं किवें पहचानना? कोई मैं अंगूठे तो नहीं लवेंदा इहदे चेहरे तो पहचानना कि आ गया। सूरत ऐसी चीज है जिहड़ी पहचान करवाइंदी है। मैं इहनूं वेना इहदे चेहरे नूं मैनू पता लग जाता है उमर आ गया। इवें ही सूफिया आंदे कि कुरान दा भी एक चेहरा है। कुरान का तारुफ की है सूरह फातिहा। मैं हूँ सारे चीज़ें कट्ठी करेंदा पिया क्योंकि फलसफियाना मौजू है। मैं चाहना एक बारी बन जाए ताकि तुहानूं चस आवे। मैं कुरान जिस वेले 50-60 आयत पढ़ा तो मजा आवे। मैं गौसल आजम दी सुन्नत ते क्योंकि उन्हां दा महीना चलदा पिया, मैं उन्हां दी सुन्नत ते तकरीर करदा पिया जेड़ा असी अपने वालिद कोल गौसल आजम कोल असी फन सीखे कि तकरीर हो होवे कि बस रब दी आयतां चलन, तेरा एक अद्धा जुमला चले, लेकिन उहदे वास्ते पहले ज़हन बनावना पौंदा है। हुण ए साडी इत्थे पंजाब दे विच एक आम गल्लां मावां करेंदियां, तुसीं भी सुणियो, आंदियां तकदीर मत्थे ते लिखी होंदी। सुनिए ना, सुनिए ना, तकदीर दा ताल्लुक किहदे नाल है? लोहे महफूज नाल। लोहे महफूज दा ताल्लुक किहदे नाल है? उस कलम नाल जिहदे नाल रब तकदीरां लिखदा है। कलम दा ताल्लुक है रब दे हथ नाल। जेड़ा हाथ हिलदा है तो साडी तकरीरां, साडी तकदीरां लिखियां जांदियां। इस बार सूफी आंदे कि जेड़ा अल्लाह कसम चेंदा पे वत्तूर व किताब मस्तूर, मैनू कसम है लिखी हुई किताब दी, ओ किताब इंसान दा चेहरा है ते लोहे महफूज इंसान दा मत्था है। कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। अल्लाह फरमाइंदा है हर छोटी तो छोटी, हर वड्डे तो वड्डी चीज मैं इस लोहे महफूज दे विच लिख दी है। अगर इंसान तू अपने आप नू पहचान जावे, हाँ पूरी यूनिवर्सिटी रब ने तेरे अंदर खोली। तेनू किसे आलिम की लोड़ कोई नहीं, किसे पीर की लोड़ कोई नहीं, किसे की लोड़ नहीं। जे अपने अंदर तू उतरना, अपने मन में डुबना सीख ला ते सारे इल्म तेरे विच पै। हुण सूफी आंदा है कि ए मत्था लोहे महफूज है, उहदे नाल जुड़े हुए है रब दा कलम। रब दा कलम है हाथ दे विच। ए इमेज ए मंजर अपने ज़हन दे विच रखे, क्योंकि हुणे काम दे सी 20 मिनट बाद मैं तकरीर में करना, जितों मैं शुरू होया उतां ही मैं वापस जाना। मैं गुमराही दी तकरीर नहीं करना कि किदों टुरे ते किदां ही जावे, जितों शुरू होया उतां ही वापस उसा, लेकिन किसी चज दे नाल। हुण अगर इंसान दी सूरत रब दी सूरत ते है ते मत्था लोहे महफूज है ते तकदीरां इत्थे लिखियां हुई हैं, ते फिर मौला कायनात दा शेर बनदा है कि नहीं? बनदा है ना। सुने मजा उसी नाहव दे एतबार नाल जरा ज़हन चला। दाऊका फीका वला तशउरू,
वदवाऊका मिनका वला तंजुरू अतदअमो इन्नका जर्मुन सगीर फीका अंत बिल आलमल अकबरू व अंतल किताबुल मुबीन अल्लज़ी बिअहरुफिही यज़हरुल मुज़मरू। एडा बड़ा शेर अली तो बगैर कोई नहीं लिख सकता, अली तो अलावा हर में किसी दे कलम में जान कोई नहीं। दाऊ का फीका, सारे बीमारियां जिहड़ी दवाऊ का फीका, जितनी भी दवावां हैं तेरे मर्जां दियां वो तेरे विच हैं। वला तशअरू, तू कदी गौर नहीं किया। दाऊ का मिनका वला तंजुरू, सारी बीमारियां जिहड़ी तैनूं लगदियां ने तेरी अपनी वजह तो लगदियां, तू कदी वेखिया ही नहीं। अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीर, तू की समझना है तू निक्का जिहा मनी दा कतरा है। फीका अंत बिल आलमल अकबरू, रब ने पूरा जहान लपेट के कपड़े दे थान तना तेरे विच छड़ दिता है। व अंतल किताबल मुबीन अल्लज़ी, तू ही ओ किताबे मुबीन है जिंदी वजह तू बिअहरुफिही यज़हरुल मुज़मरू, जिंदी वजह तू अल्लाह जिंदे हरफां तू अपने तमाम राज लोगों तक पहुंचाइंदा है। ऐ बंदे ओ किताब तू है, ऐ बंदे जेड़ी तकदीर है वो लोहे महफूज तू है। अगर तैनू नजर आ जावे कि तू कई बला है। इतना ज्यादा नजर दे उत्ते कुरान दे विच फोकस है कि लगभग 1200 कुरान दी आयत मंजर दी शक्ल चमदी है। यानी 6वां हिस्सा कुरान दा सिर्फ अखां नू दावत मंजर देंदा है कि वेखो मैं की विखावना चाहता। इस बारों इस्लामी रिवायत दे विच नजर दे उत्ते जो काम होया किसी रिवायत विच नहीं होया। सब को पहले अबू अली सीना ने अपने फलसफे दे विच फलसफा नजर बड़ी तफसील नाल लिखिया। मैं उधर इल्मी हवाले मुकम्मल कर लवां ताकि फिर मैं जज्बात दे विच आवां। जे जेड़ा इल्म तो बगैर जज्बात दी गल करदा ना मौलवी हो सकदा, पीर नहीं हो सकदा। यानी अबू अली सीना असी उन्हां दी किताबां पढ़दे आसे फलसफा नजर साडी दिमाग खराब हो जांदा। 400 सफा एक किताब दा सिर्फ नजर दे फलसफे दे उत्ते है। इब्नुल हैतम जिन्होंने इब्नुल हैसम आने अरबी दे विच साज था निकलता है। इब्नुल हैतम वो बंदा है जिसने तिब्बुल उयून, अखां दी साइंस जिन्हों असी आजकल ऑप्थोमोलॉजी आने जानते हो ना, नजर चेक करावें ऑप्थोमोलॉजिस्ट जेड़ा डॉक्टर नजरां नू इलाज करेंदा है उन्होंने ऑप्थोमोलॉजिस्ट आंदे हैं। सब को पहली तिब्बुल उयून दे उत्ते जदीद किताब लिखण वाला मुसलमान है इब्नुल हैतम। इसने पूरा यूनानी फलसफा पलटे। यूनानी फलसफा की है कि अखां दे विच एक रोशनी पाई जाती है। जिस वेले मैं किसी चीज नू वेखना होवे ते मेरी अखां चों रोशनी निकलती है जिहदे नाल मैं चीज़ां नू वेखना। इब्नुल हैसम दी किताब है किताबुल मनाजिर, उस दे विच इसने लिखिया है पूरा फलसफा पलट दिता है। इसने आख्या है कि बेवकूफी है अखां दे विच अगर रोशनी होवे आ तो सानू रात नू भी नजर आवे आ। इस बार वो उसने पूरा फलसफा पलटिया। वो आंदा है कि बाहर दा नूर जिस वेले मादी जिस्मां ते पंदा है ते उनदी रोशनी रिफ्लेक्ट होंदी है अखां तक आंदी है तो उस वेले अखां वेंदियां हैं। ये नूर बाहर पाया जाता है अंदर नहीं। इस तो किताबुल मनाजिर शुरू होंदी पई है। इमाम गजाली की किताब है मिशकातुल अनवार। मैं सूफिया भी पढ़े है, मैं गैर सूफी भी पढ़े, मैं अहले हदीस भी पढ़े, मैं देवबंदी भी पढ़े, मैं अहले तशीयो भी पढ़े, अहले तसन्नो भी पढ़े, हिंदू भी पढ़े, ईसाई भी पढ़े, कबालिस्ट भी पढ़े, मैं कुछ भी नहीं छड़े। इस बार जिस मैं बोले ना तो हर रंग नजर आउसे। हुण इमाम गजाली फरमाइंदे हैं कि इब्नुल हैथम की गल बिल्कुल ठीक कोई नहीं। क्यों? वो आंदे हैं कि नजारे वास्ते दो शर्तां हैं, नूर ते नजर। दो शर्तां हैं, अगर बाहर नूर होवे ते नजर ही ना होवे। अगर इतने किसी नाबीना शख्स कोई बैठे है उन्होंने तो नहीं पता बल्ब बलदा पे हुण बाहर तो नूर है अंदर नूर कोई नहीं। जे अगर अंदर नूर होवे तो बाहर कोई बत्ती बंद कर दे फिर भी नजर नहीं आवना। इस पर वो आंदे कि नजर उस वेले आंदा है जिस वेले नूर ते नजर दोवां दे विच सलाहियत पाई जावे। ए इमाम गजाली है। इमाम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जेड़े इशराकी फलसफे दे इमाम हैं,
سہروردی کا سلسلہ بڑا بڑا سلسلہ ہے اسلام دا تصوف دا. آپ فرمائندے ہیں کہ ویکھنا اکھاں دا کام نہیں. اے بابے نے 1000 سال پہلے پتہ نہیں یہ گل کیویں کیتی. اج مینوں تو یہ گل سمجھ آ جاندی ہے کیونکہ ماڈرن سائنس ترقی کر گئی ہے، لیکن بابے نو کس سمجھایا ہے؟ اے اللہ جانے یا بابا جانے. 1000 سال پہلے لکھدا پیا ہے کہ ویکھنا اکھاں دا کام نہیں بلکہ نفس دا کام ہے. لیکن ایک گل سمجھ دے او ہیں جیڑے اصحاب العروج عن نفس، جیڑے اپنے نفس تو اٹھے ہوئے، جیڑے اپنے نفس تو بلاندے ہیں. مطلب کی آکھنا چاہتے ہیں شہاب الدین سہروردی؟ اکھاں نہیں ویندیاں، نفس ویندا ہے. اج دے سائنٹسٹ کول پوچھو، اج دے آپتھمولوجسٹ کول پوچھو، اے اکھاں جیڑیاں ویندیاں پئیں انہاں نوں کوئی پتہ نہیں میں کی ویکھیا. انہاں دے وچ دماغ کوئی نہیں، اکھاں دے وچ لہراں آمدیاں روشنی دیاں انہاں نوں کوئی پتہ نہیں. اے غیر عارف ہیں، اے اس جو بھی امیج ویندیاں نے دماغ تک پہنچا دیندی. انہیں کی آندا پیا ہے کہ اصحاب العروج عن نفس، جیڑے اپنے نفس تو اٹھے ہوئے لوگ ہیں، صرف وہ یہ گل سمجھ دیں. کی سمجھانا چاہتے ہیں؟ ویکھنا کام ہے دماغ دا. اکھاں ویندیاں ہیں انہاں نوں اے نہیں پتا اسا کی ویکھیا. دماغ دسنا ہے کی ویکھیا، پر مزہ اے ہے کہ دماغ ویکھ نہیں سکتا. بلڈ برین بیریئر ہے تواڈے ذہن دے وچ، اسکل دے ہیٹھ خون چلدا پیا. اگر وہ کراس ہو جاوے، ایک سوئی دا بھی سوراخ ہو جاوے، دماغ ہوری مرہون ہو جاسے. ہن جس دسنا ہے کی ویکھیا، اندے کول کھڑکی کوئی نہیں کہ باہر ویکھے. جیڑی ویندیاں پئیاں انہاں نوں پتہ نہیں کی ویکھنا ہے. رب نوں ویکھو یار. اگر علم دے باب پورے ہوئے تے صرف تہاڈی نظر دے وچ او پایا جاندا ہے کہ میں اسے نظر دے اوتے 100 تقریر بھی کر دیواں، نظر دا فلسفہ کامل بیان نہیں ہونا. ہن کیویں پھر ایک کام ہوندا ہے؟ ایندے اوتے سب کول اعلیٰ کام جیڑا میری نظر جو گزرے ہے وہ ابن اسماعیل فضولی دا ہے. انہاں دی کتاب صحت و مرض یاد رکھے، فضولی صحت و مرض. اے دیکھو مسلمانوں نے کیا کیا کام کیتا ہے یار. شرم آمدی ہے نا لوگوں دی اصلی کتاباں پڑھنے ہیں نا، شرم آمدی. اسی کی ہیں اصل نعرے لاون جوگے ہیں. فضولی لکھ دین کہ ویکھنا 10 حصہ جس ویلے کٹھیاں ہوندیاں تے انسان ویندا. 5 حصہ ہیں میریاں ظاہری، 5 حصہ ہیں باطنی. ظاہری حصہ سارے جان دیو، اے میں چھویا ہے اینوں آندن لامسا، میں سنگیا ہے اینوں آندن شاما، میں چکھیا ہے اینوں آندن ذائقہ، میں ویکھیا ہے اینوں آندن باسرا، میں سنیا ہے اینوں آندن سامیا. ملاد تے 5 دی 5 کام کریں دی. چکھ بھی لیندا ہے بندہ، سن بھی لیندا ہے، سن بھی لیندا ہے، ویکھ بھی لیندا ہے تے پت بھی لیندا ہے. 5 ہیں ساڈے اندر حصہ. 5 تن سمجھ آمدے پے. 5 حواس ظاہری ہیں، 5 حواس باطنی ہیں. میرے اندر 5 حصہ رب نے رکھی ہیں. حصے مشترک کامن سینس، حصے متصرفہ، حصے حافظہ، حصے واہمہ، اے میرے اندر پائی جاندی ہیں. فضولی لکھ دے ہیں کہ جس میرے باسرہ ویندی ہے اے او جو بھی ویندی ہے حصے مشترک نو دیندی ہے، کامن سینس نو، کہ میں تو ویکھ لیا پر مینوں پتہ نہیں کی ویکھی. کامن سینس کو پہلے ہی سارے ہوندے امیج، او اس نو حصے متصرفہ نو دیندی ہے. حصے متصرفہ دا کام ہے ممکن تے ناممکن دے وچ تمیز کرنا. جو ویکھیا ہے کیا اے ویکھنا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اگر انہوں لگتا ہے ممکن ہے تو حصے واہمہ نو دیندی ہے. حصے واہمہ دا کام میں نفع تے ضرر دی تمیز کرنی. کیا جو ویکھے ہے میرے واسطے فائدہ ہے یا میرے واسطے نقصان دہ ہے؟ اے فائلہ وہ 2 بنا کے او دیندی ہے حصے حافظہ نو، میموری. حصے حافظہ انہوں سٹور کر دیئے. یہ ان فضولی نو کس دسی آئی؟ آئی تا سی ٹی سکین ہے، آئی تا ایم آر آئی ہے. لوگ آدھیں اولیاء کے ہی بلامن، میں آدھیں جی کتاباں پڑھ سو تا پتہ لگ سی کے ہی بلائیاں ہیں. انہاں دی اکھیں چ اللہ نے ایم آر آئی تے سی ٹی سکین فٹ کیتا ہویا ہے. اے علوم عالماں دے کوئی نہیں، اے عالماں دا علم ہی کوئی نہیں، فقیہاں دا، محدثاں دا، مفتیاں نو ککھ نہیں پتہ اس دے بارے. اے سارا اولیاء کرام دا علم ہے. ہن آندا ہے کہ جس ویلے ادا حصہ دا تال میل ہوندا ہے تو پھر نظارہ ممکن ہے.
پھر صوفیاء نے قاضی برہان الدین، بھائی کوٹ بڑا بڑا نا یار، کون سے اندر کھڑکیاں تو کھڑکیاں کھلی جاتی. قاضی برہان الدین نے بڑی نفیس گل کی، ذرا چس لے کے سنے تہاڈی خدمت چل رہے. فرمائندے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے میرے امت دے بڈھے دی چٹی داڑھی دا احترام کیتا اس نے رب دا احترام کیتا. اے بھی نظراں دا کام ہے نا، نظراں پائیاں دا احترام آئے، ادب آئے. قاضی برہان الدین آندے کہ نظر دا المیہ یہ ہے کہ نظر آسمان بھی ویندی ہے، زمین بھی ویندی ہے. آسمان زمین دے وچ سب کچھ ویندی ہے، اپنے آپ نو نہیں ویکھ سکتی. کیسی عجیب گل ہے، جیڑی ہر شے ویندی پئی ہے اپنے آپ نو نہیں ویکھ سکتی. آندے اگر تو اپنی نظر نو ویکھنا چاہنا ہے تینوں ایک اور نور چاہیدا ہے جیڑا نور قلب ہے. جب تک دل دے وچ نور نہ ہوے پتہ نہیں لگدا اے نظر کی ویندی پئی ہے تے کیوں ویندی پئی ہے. ہن آؤ قرآن دے پاسے، میں اپنی علمی بنیاد مکمل کر لی ہے نظر دی. ہن قرآن دے پاسے آؤ. قرآن دے وچ ماں سوائے نظاریاں دے کچھ ہے ہی نہیں. سب کول وڈا نظر باز خود خدا. معراج دی آیت ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کتھے مکدی ہے؟ انہ هو السمیع البصیر. ٹھیک ہے، بصیر. انہ ہو دو باری ہو آیا، تکرار لفظ دا معنی کی ہوتا ہے؟ صرفی ہیں ناوی ہیں ایویں ہوتا ہے. انہ ہو او ہے یعنی اللہ دے جے دنیا وچ کوئی ویکھن والا ہے تے بس میں ہاں. اے فائدہ ہے تکرار لفظی دا، فائدہ یہ ہوندا ہے، اوندا نتیجہ یہ نکلدا ہے اگر کوئی ویکھن والا کائنات دے وچ کوئی صاحب نظر ہے تو میں ہاں. کہ ہن قرآن نو کھولو، نظارے ہی نظارے. یوسف کھلوتا ہے اپنے بھراواں نو قمیض دیندا، دو نظارے ہیں یوسف دی قمیض دے. ایک بار یہ ہے کہ بھرا لے کے آمدے پین خون والی قمیض، انہوں نے بھیڑ کو کے تے اون دے اوتے خون لا دیتا ہے تے پیو نو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر نو تیرا بھیڑیا کھا گیا. ایڈا روندا ہے کہ اون دی اکھاں ضائع ہو جاندی ہے. ہن قرآن دوسرا منظر دکھائندا پیا، اوہ یوسف ہے، اوہ بھرا ہے، اوہ قمیض ہے. یوسف قمیض لیندا ہے، آندا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یاتی بصیرا. یا قمیض لے جاؤ جی وجہ تو میرے پیو دی اکھاں گئیاں ہیں، نظر ضائع ہوئی آئی. اے قمیض لے جاؤ تے میرے پیو دے منہ تے پا دی بھی آئے. اتنے میں عالمہ کو سوال کرنا کہ جڑے وسیلے دے ملک رہن، یوسف نے دعا کری کہ اللہ میرے پیو دی اکھاں لوڑ دے. قمیض کیوں جاندی پئی، تبرک کیوں جاندا پیا؟ ایتھے پتہ لگدا پیا کہ قرآن تبرک دا سبق دیندا پیا. وہ قمیض یوسف نے پائی ہوئی ہے، جسم نال مس ہوئی ہے، لائی آکھیا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیض لے کے جائے، فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابی بصیرا، میرے پیو دے منہ تے جس ویلے پیسو نا علی وجہ چہرے دے اوتے تے اون دی اکھاں بینائی واپس آ جاسی. نظارے ویکھو قرآن دے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف سطحت. دیکھو تسی اٹھ نو اٹھ نظر آندا پے، اے نظر نہیں آندا میں اٹھ نو کیڑا عجیب بڑا ہے. دیکھو آسمان نو، تانوں آسمان نظر آندا پے، اے نظر نہیں آندا پے کہ میں اس نو بلند کیتا ہے. زمین نو ویکھو پھیلی ہوئی ہے، تانوں زمین دا پھیلاؤ نظر آندا پیا، تانوں میں رب نظر نہیں آندا پیا جڑا زمین نو پھیلائندا پیا. پہاڑاں نو ویکھو، تانوں پہاڑ نظر آندے، تانوں اے نظر نہیں آندا کہ میں رب ہاں جس نے اپنے ہتھاں نال کلا طرح انہاں پہاڑاں نو ٹھوکیا ہے. پورا قرآن دعوت نظارہ ہے. کیا عجیب و غریب، جیڑی جگہ اسی کدی بھی نہیں گئے قرآن وہ بھی دکھا دیتا. تے کیا تصویر کشی کردا ہے. معراج تے تواڈے جو کیڑا گیا، لیکن سب دی وچ منظر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے نقشہ ایسا چھکیا معراج. سج کی چلائی ہے.
سجدے وچ قرآن پڑھنا ہور گل ہے، قرات نال پڑھنا ہور گل ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ذو مرۃ فاستوى فهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى افتؤمرونه على ما يرى ولقد راه نزلة اخرى. اللہ اکبر. سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما کذب الفؤاد ما رأى. افتو یار کیا وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اکھاں نے ویکھیا ما زاغ البصر وما طغى. زاغا کیے ڈگمگاونا، طغا کی حد تو زیادہ آگاں. جس ویلے وکھایا وکھاون والے نے اکھاں نے انج ویکھیا کہ نہ سجے ہویاں نہ کھبے، حوراں بھی ہائیں جنتاں بھی ہائیں فرشتے بھی ہائیں. نہ انہاں نے حوراں نو ویکھیا نہ فرشتیاں نو ویکھیا نہ جنتاں نو ویکھیا، کسے شے نو نہ ویکھیا، ٹک ٹکی بن کے اپنے رب نو ویکھیا. وما طغى. پر جتنا رب نے وکھاونا چاہیا اتنا ویکھیا. ایک قدم بھی اکھ اگا نہیں گئی، سجے نہیں گئی، کھبے نہیں گئی. واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ. اے رب نظارے ہی نظارے قرآن دے وچ چلیندا پیا. او ساؤتھ افریقہ دے وچ 2 سمندر ملدے پے. حضور اپنی ظاہری زندگی وچ کدی نہیں گئے ساؤتھ افریقہ. قرآن بولیندا پیا مرج البحرین یلتقیان فیہما برزخ لا یبغیان. 2 سمندر ٹور دیتے ہیں، یلتقیان جڑے ملاقات کردے ہیں، نال نال ٹردے ہیں. بینہما برزخ، انہاں دے درمیان ایک پردہ لا دیتا ہے. لا یبغیان، نہ سجا کھبے چ بڑھدا ہے نہ کھبا سجے چ بڑھدا ہے. اج بھی تصویراں ویکھ لو ساؤتھ افریقہ دے وچ میڈیٹرینین تے پیسفک ملدا پیا. ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے. 12 میل تک کٹھے کٹھے چلدے ہیں. ایک نیلا ہے ایک ساوا ہے. نہ اے ایندے وچ چمدا ہے نہ اے ایندے وچ چمدا ہے. او رب اتو بیٹھا منظر کشی کردا پہ. مرج البحرین یلتقیان فیہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. انہاں دوواں دی تہ دے وچ اسی سپیاں رکھیاں تے کمال ہے ایک دی سپیاں ہکو جئی ہیں موتی وکھرے وکھرے رنگ دین. ایک دی سپیاں وکھریاں وکھریاں موتی ہکے رنگ دین. واہ میرے اللہ. سمندر دی تہ دے وچ بیٹھی ہوئی سپیاں نو جاندا ہے. اج جا کے جیوگرافی جڑے پڑھدے نے انہاں کول پوچھو کیا انہاں دوواں سمندراں دے وچ پایا جاندا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. واہ میرے اللہ. کیونکہ وہ اللہ ہے. ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی. قاب قوسین آ گیا. اپنا تعارف رب کریندا ہے وہ بھی نظارے نال کریندا ہے. اللہ نور السماوات والارض ہے. اللہ آسمان تے زمین دا نور ہے، روشنی ہے. نور دا کم ہے نظر نو اپنے پاسے چھکڑا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ سبحان اللہ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. اللہ نے میں نور آسمان زمین تے آسمان دے. میری مثال ہے کہ ایک تاک دے وچ ایک چراغ ایک شیشے دے وچ. او شیشہ ایڈا چمکدار ہے جویں چمکدا ہویا تارا تے اون دے وچ اس چراغ دے وچ جڑا تیل بمدا پیا ہے او ایک بڑے ہی پاک مبارک بڑے ہی پاکیزہ زیتون دا ہے. او زیتون نہ مشرقی ہے نہ مغربی. پورا ایک منظر رب نے چھک دیتا ہے. صوفیہ نے آیتاں چاہیاں ذرا تعویل سنے. مفسر بڑے اسلام وچ گزرین پر تعویل کرن والیاں دا اللہ تعالی نے سیرا جڑا ہے صوفیاں دے سر تے لایا. قادریاں دی تعویل سنو. او آندین جڑا اے اللہ فرمیندا ہے اللہ نور السماوات والارض
مثل نورہ کمشکات، ان دی مثال تاک دی ہے. محراب کدی ویکھی نے این ہوندی، ویکھی نے مسجد دی محراب این ہوندی ہیں نا. صوفی آندے نے تیری بھواں محراب ہیں. انہو هو السمیع البصیر، اے جیڑا اکھاں دے وچ بیٹھا ہے اے وہ امام ہے. اے پلکاں جیڑیاں ہیں وقابا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، قوس آندے ادھی کمان نو کٹی ہوئی کمان. اے اتلی بھاؤں جیڑی ہے ساڈی ایک کمان ہے، ہیٹلی ایک کمان ہے، جس ویلے ملدی ہے کعبہ قوسین ہو جاندے. اینو آندے تعویل. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی عالماں نو علم نہیں دیتا، انہیں بھی ویچ دیمنی آئی. یہ سانو سارے اصول پتہ ہے، اسی بلندے نہیں ہیں. اے بھواں دو مشکاتیں ہیں، اے اکھ امام ہے، اے پلکاں جس ویلے ملدی ہیں اے کعبہ قوسین ہوندا ہے تے اے نگاہاں ما زاغ البصر وما طغى. عورت آندی ہے سامنے، پیسہ آمدا ہے، اے اپنے محبوب نو ڈھونڈے دی آندی ہے. ہائے 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 تے جس ویلے محبوب نہیں لبدا تے جدائی دے وچ ہنجو چلدے ہیں. آندن مرج البحرین یلتقیان یخرج منہم اللول والمرجان. اے میں ہونے سمجھائی سا پر پہلے میں اپنا اے مکمل کر لواں. قرآن دے وچ نو نا دا پیغمبر، نو کے نو آندن نوحا عبرانی دا لفظ ہے، اس تو عربی دے وچ آیا نو رومن والا، جیدی اکھاں چوں ہنجو ٹپن. رب نو ہی پیارے کیڑے لگدے جنہاں دی اکھاں دے وچ ہنجو ہوندے. اللہ حضور نو فرمیندا پیا اذا واذا سمعوا ما انزل الى الرسول. اے جڑے تیرے نال اصحاب صفہ دے صحابی ہیں نا، جس ویلے سن دین نا کہ رسول دے اوتے اللہ نے کچھ لایا ہے، تو انہاں دے اوتے آیتاں پڑھدا ہے. ترا اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. تے انہاں دی اکھاں جڑی ہیں نا چشمیاں طرح پھٹ پندی ہیں، ہنجو جاری ہو جاندے جس ویلے انہاں نو پتہ لگدا ہے کہ اس حق نے ساڈے جیو جیاں واسطے اپنے محبوب دے اوتے وہی لائیے. ہائے 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 یار لوگو ویکھو، اینو آندے صحابی، اینو آندے نفاست کہ ابو ہریرہ بیٹھے، انس بن مالک بیٹھے، بلال حبشی بیٹھے، ابو ذر غفاری بیٹھے. اے جس ویلے حضور آدھے نا اوے مارکا تواڈے واسطے رب نے پیغام دیتا ہے، پیغام جویں کان وچ پمدا ہے انہاں دی اکھاں چشمیاں طرح ابل پمدی ہیں. اکھ نو عربی وچ عین آندے، یہ رامدا پیا نا قرآن دا پہ تفیض من الدم ترا اعینہم. آئین جڑا ہے عین دی جمع ہے، تو ویکھ سے انہاں دی اکھاں چشمیاں طرح ابل پئیاں. بڑی سونی مثال ہے عربی دی. جڑے پڑھدے ہیں نا علم بیان یا تشبیہ جس ویلے پڑھدے ہیں اون دے سمجھ آندی کہ اللہ کی آندا پہ. عین لفظ جڑا ہے اون دا ایک مطلب ہے نظر، اکھ. عین دا ایک مطلب ہے ہو بہو ہونا، عین ایویں گل ہے جویں تسی آندے ہو. عین دا ایک مطلب ہے ماخذ، جتوں کوئی چیز لئی جاوے. عین دا ایک مطلب ہے چشمہ. اللہ آندا پہ اکھاں وہ چشمے ہیں. صوفی آندا ہے وہ چشمے ہیں جڑی اسماعیل دی اڈی چوں بلدے ہیں تے آب زمزم. واہ صوفیہ تینوں کوئی پھدیسی نہ کتے کتے گئے ہیں. صوفیہ نے آکھیا ہے کہ ہر عضو جتنے کام کر سکتا ہے اتنی ان کی اہمیت ہے. میرے ہاتھ کام میں پکڑنا، چھونا، سرد گرم معلوم کرنا. صوفیہ نے سارے جسمانی آزادی لسٹ بنائی ہے، اکھ دے ذمے 40 کام ہیں. اینو صوفیہ نے عالم صغیر ہے، اے او اکھ ہے جنہاں وچ آسمان سما جاندے. ہن ذرا تعویل میں مکمل کراں. اے کیوں آندے پین صوفی کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے دو سمندر، دو اترو ٹرے صوفی دی آنکھیں کیوں ٹرے؟ دو میں فرق ہے. صوفی نے اکھ جھپکی ہے، کعبہ قوسین ہوئے، اکھاں کھولیاں رب اپنا سامنے دیکھے. جس ویلے خوشی ہوئے بندہ کی کریندا ہے، بم خوش ہوئے کی کریندا ہے. تے دوے باری پلک جھپے کے ویکھے یار کوئی نہیں، مخلوق نظر آمدی پئی ہے. غم دے وچ بندہ کی کریندا ہے؟
ਰੋਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਆਂਸੂ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਸੂ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अल्लाह ने मैं दो समंदर मिलाए, एक मिठा है एक खारा है, दोवें नाल नाल चलदे, नाए इदे आंदा नाए इदे आंदा, उन्हां दी तह दे विचों मैं लूलू ते मरजान कढेना। सूफी आंदा है ए सूफी दी अखां हैं जिस वेले वेंदा है रब सामने है तां सज्जी अख खुशी दा अथरू चलदी है, ए ठंडा है मिठा है। जिस वेले दोबारा पलक झपकदी है रब नहीं नजर आंदा, हिजर आंदा है, जुदाई आंदी है, खब्बी अख हिजर दे हंजू बहिंदी है। जिस वेले वांदा है एक खारा है, इहदे च नमक ज्यादा है, एक गरम है, दोवें चलदे पैण मारा जल बहरैन यल्तकियान, एक मिठा एक खारा, बैनहुमा बरज़खुन, उन्हां दे विच नक के ला यल्तकियान, दोवां नूं मिलण नहीं देंदा। ते अल्लाह आंदा पे इया है जिन्ना हंजुआं दे विचों यखरजो मिनहुमल लूलु वल मरजान, इन्हां दी तह, इन्हां हंजुआं दी तह दे विचों मैं सिपियां हैं जिन्हां दे विच मोती भरे होण। ऐ बंदे तू अपनी अख नूं गिला करना सिख ला, अपने खजाने दे मोती लुटावणे मेरे से। इंसान ने इन्हां हंजुआं दी कदर नहीं कीती। हजूर दी हदीस दे विच है, सही मुस्लिम दे विच आपने फरमाया कि मम बुका बे इश्तियाकिल मौला फलहू जन्नतुल मावा, जेड़ा अपने रब दे इश्क च एक हंजू उसने बहाया, उनदे दे उत्ते अल्लाह ने जन्नत मावा सब कुल उतली जन्नत वाजिब कर देंदा है। दूई हदीस च आंदा तिरमिज़ी शरीफ च हजूर ने फरमाया जेड़ा रोया रब दी याद च, रब दे खौफ तो, रब दी मोहब्बत चो, मक्खी दे सिर जितना हंजू उनदी अख चो निकले, उनदी गल ते रुड़ गया। रब दी वजह तो एक हंजू निकलिया जेड़ा कि बड़ा भी कोई ना आई, सिर्फ मक्खी दे सिर जितना आई, ते उस गल ते लुढ़क गया। अल्लाह आंदा कद हर्रमल्लाहु अलैहुन नार, मैं उस अख ते उस गल ते जहन्नम दी आग हराम कर देना। ऐ मेरे बंदे, काश तेनू पता हो गया कि तेरे ये हंजू कितने कीमती हैं। हदीस मुबारक है जमदा क़यामत दे दिन कुछ फरिश्ते अहले महशर दे विच औसन ते शोर मचाइसन, हट जाओ साडे कोल बड़ी कीमती चीज है। लोग छट जासन, अगू रब बैठा होसी, उन्हां कोल थाल होसन बड़े बड़े, उन्हां दे उत्ते मखमल दे सावे रंग दे उत्ते कपड़े होसन, ओ लेके तेजी नाल रब कोल जासन, रब दे हजूर पेश करेसन। जन्नत जेड़े लोग इन्हू अड्डियां चा के वेखसन केड़ी कीमती चीज आई है, उन्हें कटोरियां होसन जिन्हें कुछ पानी हो, लोग हैरान होसन तो आम जिहा पानी है, ए क्यों एडा कीमती है। उस वेले रब आखसी हो तुहानू नहीं पता, ए मेरे गुनाहगारां दे तौबा दे हंजू हैं, इन्हां को ज्यादा कीमती जन्नत दे पल्ले भी कुछ नहीं है। बंदे इस इमाम नू इस्तेमाल कर, जी अख रब ने तेनू दी है नू इस्तेमाल कर। सूफिया फरमाइंदे हैं अपनी सूरत नू वे, दोबारा वापस आंदा पिया, आंदे हैं कि तू नबी करीम दा नाम जिस वेले लिखना है मुहम्मद, उहदे उत्ते की लिखना है? स्वाद पूरी तो नहीं लिख दे हो, किवें लिख दे हो? ऐं लिख दे हो ना। सूफी आंदे हैं कि अल्लाह ने एक स्वाद तेरी अख दी ऐं लिखी है, ते एक स्वाद तेरी अख दी ऐं लिखी है। जरा तवज्जो नाल सुनिया, मंजर कशी भी खै सूफी आंदा ए दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी स्वादा है, ते तेरा नक उन्ना स्वाद दे डंडे हैं। हाय हाय वाह सूफी आंदा है कि हर वेले काबे बड़न नू जानना है, तेनू पता है तेरे अंदर रब ने काबा बनाए हुए, तो एक काबा है हकीकी है, जिंदी अलामत वो काबा है। क्योंकि जेड़ा मुसलमान ये आंदा है कि अल्लाह उस काबे च रहिंदा, वो तो मुशरिक है, और रब दा घर तो है लेकिन रब नू समा नहीं सकदा। हदीस कुदसी है ला वसोनी,
फिल अर्दी वला समाई, अल्लाह ने मैं जमीन नू आख्या ए जमीन मैं तेरे विच आमना चाहना, आसमान नू आख्या ए आसमान मैं तेरे विच आमना चाहना, जमीन ने आख्या परवरदिगार मैं बड़े बोझ चाहण पर तेरा वजन बहुत ज्यादा है, आसमान ने आख्या मैं बहुत वसी हां पर रब तू मेरे विच नहीं आ सकदा, वलकिन वसानी फी कल्ब अब्द मोमिन, पर मैं अपने मोमिन दे दिल विच पूरा दा पूरा समा गया, अर्ज़ो समा कहां तेरी वुसअत को पा सके, एक मेरा दिल है जहां तू समा सके। उस काबे दे विच रब नहीं रहिंदा, इस काबे दे विच रब रहिंदा है। सूफी आंदा है अल्लाह दे बंदे ए तेरी अखां दो खिड़कियां हैं, कल्ब तू लफ्ज निकलता है कालिब, कालिब आंदे खून, जरा ए हज वेखें सूफी किवें करे, कालिब आंदे खून, सूफी आंदा है तेरा दिल ओ मकाम है जिथे इंसान ते रहमान दी मुलाकात होंदी, ये खूह है जिहदे विच इंसान ते रहमान मिलदे हैं, जिस वेले फिर रब नजर नहीं आंदा ते उहदे विच भांबड़ बलदा है हिजर दा। गौसल आज़म फरमाइंदे ना अल इश्क नारुन युहरिकु मा सिबल्लाह, इश्क आगे जिहड़ी अल्लाह तो सिवा हर शै नूं साड़ देंदी है, जिस वेले वो भांबड़ बलदा है ना ते उस खूह दे विच जिहड़ा पानी है उबलदा है ते अग लगी तां की हुंदा है, धुआं ते धुआं अखां च पवे तां की हुंदा है, क्यों दिल जलों के लब पे हमेशा फुगां न हो, मुमकिन नहीं कि आग लगे और धुआं ना हो। जिस वेले हिजर बलदा है ना तो धुआं अखां जांदा है, वो फिर इस कालिब दे विचों आंसू जेड़े हैं आंदे ने दिल पिघल पिघल के हिजर विच अल्लाह दे वली दा अखां दे चश्मियां तू आपे ज़मज़म तरह वहंदा पिया हुंदा है। सूफी ने इतनी मंजर कशी की है, उसने तुहानू तखलीके कायनात दस दी है। सूफी तावील जाके पढ़ो सहल तुस्तरी नो जाके, असी इन्हों नहीं पढ़िया, साडा रोला यह है कि असी वलियां नू मनदे बनाए उन्हों दी पढ़दे ना, उन्हों दी मनने आए ते ना उन्हों दी किताबां पढ़दे आए। जेड़ी वलियां दे उत्ते किताबां लिखी हुई करामतां वालियां वो तो सानू बड़ी पसंद है, ते वली जेड़ी खुद किताब लिखदा है वो मजाल है कोई उहदे नाल जावे, क्योंकि औखीत नहीं उन तो पहले तुहाडे 14 इल्म पूरे होने चाहिए, वरना वली दी किताब नूं हत्थ ही नहीं तुसीं ला सकदे, इबारत ही एडी औखी है समझ ही नहीं आती। हुण की आंदे सवाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक ए दुई ए तेरा चेहरा है, अखां दोवें इमाम ए मिशकात तेरे अबरू हैं। हुण आंदे कि असल विच तू सूरत खुदा ते नहीं है बल्कि सूरत मुहम्मद ते बनाया, जरा इस गल नूं समझो। सूफी तावील शुरू करिंदा है नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून ते कसम है मैनू कलम दी, उठाई गल वापस आ गई ना, मथे दा ताल्लुक कलम दे नाल, कलम दा ताल्लुक रब दे हाथ दे नाल, तकदीर लिखी हुई है मथे ते, मथा है लोहे महफूज, लोहे महफूज से चलदा पे रब दा कलम, रब दा कलम है रब दे हाथ दे विच। हुण लभिए कि रब दा हाथ की है ते रब दा कलम की है। नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून सानू कसम है कलम दी ते जो लिखदे पे, जो तहरीर करदा पे। इब्नुल अरबी मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी फतुहात मक्किया दे विच बाब खुलेंदे, नून अरबी दवात नू भी आंदे अबरूए मुहम्मद दो पुठे नून है, नून दा ए ते अख दा आना उंदा डॉट। जरा वेखो जमालियात वेखो सूफी दी, आंदे ने दो नून पुठे होए दो दवात हैं, इन्हां दे विचों जिस वेले हंजू टपकदे ने तां अल्लाह आंदा है मरजल बहरैन यल्तकियान फीहिमा बरज़खुन ला यल्तकियान। हुण मैं आखिरी लेवल ते वधा, ए सूफी दा भी इत्थे आके बस हो जांदी है। वो आंदे हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात दी गल करेंदे पैण, अल्लाह ताला ने मुस्तफा नू बनाया, अपना कलम चलाया, वो कलम अल्लाह ने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। इब्नुल अरबी फरमाइंदे आंदे अल्लाह ने कलम चलाया ते मुस्तफा दा नक्शा बनाया, ते हिसान बिन साबित के मुताबिक किवें बनाया यार, जरा रिवर्ब दिवे ओ भाई, जरा रिवर्ब दिवे, मैं तो गामन लग गया, जरा रिवर्ब दिवे ज्यादा। हसान बिन साबित ने दसे हजूर तखलीक किवें कीता है, वा अहसानो मिनका लम तरा तो ऐनी वा अजमलो मिनका
لم تلد النساء خلقت مبرم من كل عيب خلقت مبرم من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. خدا دی قسم حسان بن ثابت نے لکھی ہوئے نا تو مولویوں نے کفر دا فتوا لا دے بڑھائی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ فعل تعجب احسن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي تیرے جی ہو جیا سونیا کدی کسی اکھ نے ویکھیا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تے اکھ کیویں ویکھے تیرے جی ہو جیا سونا آمنہ جی ہو جیا کسی نے جڑیا ہی نہیں. نہ آمنہ جی ہو جی ماں ہو رہے نہ تیرے جی ہو جیا پتر کوئی ہو رہے. خلقتا مبرئا من کل عیب اللہ نے ہر عیب نو پاک کر کے مصطفیٰ تیرا چہرہ بنایا. کانکا قد خلقتا کما تشاء ایسے حد لگ دی ہے. لگدا انج ہے کہ اللہ تینوں بنیندا پیا آئی نک بنایا پوچھیا محمد نک پسند آیا یا ذرا تبدیل کر دیوا. کیوں بھائی یہ بنتا ہے کہ کاننا کا قد خلقتا کما تشاء جویں جویں تو چاہیا رب نے تینوں اویں بنایا. محی الدین ابن عربی نے رب نے وہ قلم تخلیق دا صرف محمد دے چہرے تے استعمال کیا. اللہ نے بنایا چہرہ جس ویلے اللہ نے بنا لیا تے اللہ لکھدا پیا آئی تو اس قلم دا ایک پر ٹوٹ کے ڈگیا اندے نال بھواں بن گئیاں مصطفیٰ دی ابرو بن گئے. ذرا تصویر کشی دیکھو نون دی دواتاں ہیں اے چہرہ جیڑی اکھ ہے ان دی جیڑی سفیدی ہے ابن عربی آدھے نے صفیں تے رب اس قلم نو حرکت دے کے جو لکھدا پیا مصطفیٰ دے آنے. تصویر کشی وے منظر کشی وے محی الدین ابن عربی فرمائندے ہیں اے لوگو اے یاد رکھو جیڑا قلم رب نے استعمال کیتا ہے رب نے دوبارہ نہیں استعمال کیتا. اس تو بعد جیڑا بھی چہرہ بنایا گیا وہ کلم محمد نال بنایا گیا ہے. جیڑی بھی تقدیر لکھی گئی ہے وہ کلم محمد دے نال لکھی گئی ہے. ان دے اوتے 3 حدیثاں لے کے آمدے اول ما خلق اللہ العقل اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ القلب. اللہ نے سب کو پہلے جیڑی چیز بنائی عقل ہے. اللہ نے سب کو پہلی جیڑی چیز بنائی نور ہے. اللہ نے سب کو پہلی جیڑی چیز بنائی قلم ہے. یا رسول اللہ قلم پہلے بنے ہیں نور پہلے بنے ہیں یا عقل پہلے بنی ہے. محی الدین ابن عربی آنے اتری ہے ایک دن آنی جس ویلے اللہ نے چہرہ ویکھیا مصطفیٰ دا بنا کے اللہ خوش آئے اسا کہ نور ہوئے تا ہی ہوئے. پھر اللہ نے جس ویلے گفتگو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس ویلے عقل ویکھی اللہ نے آکھیا عقل ہوئے تا ہی ہو جائی ہوئے. تے جس ویلے اللہ نے ان دی ہدایت دیون دی صفت ویکھی اللہ نے آکھیا آج تو بعد تقدیراں بھی لکھ ساں تے اسے قلم نال لکھ ساں. سبحان اللہ. اتنے نعت شریف دے 2 شعر تے مینوں اجازت دیو کیونکہ پورا گھنٹہ ہو گیا مینوں بولے تھک گیا. مزہ آیا کہ نہیں نظر سمجھ آئیے کہ نہیں نظر نو صوفی کی میں ویندا ہے. اگر یہ نظراں ٹرین ہو جاویں ساڈی عزتاں بھی محفوظ ہو جاویں تے اسی انج ابھریے کہ قیامت تک کوئی ساڈا ثانی نہ ہوے ساڈی امت دی ہو جائے. اے اسی باپ بند کتنے جمالیات دے تے ساڈی مت ماری گئی. آج اس سپیکر تو اس مائک تو سوائے نفرت دے سوائے تانیاں دے سوائے گالاں دے کچھ نہیں نکلتا. ساڈی اکھاں جیڑیاں ہیں ایڈی عیب جو ہو گئی ہیں ہر ویلے اسی لوگاں دے عیب ویندے رہنے کیونکہ اکھاں دے وچ نور محمد ہی نہیں رہا اکھاں دے وچ جمال نہیں رہا. اوے لوگو برائیاں بھی ہیں دنیا وچ اچھائیاں بھی ہیں اچھائیاں نو ویکھو. مولا کائنات حضرت علی فرمائندے ہیں کہ جیڑا بندہ ہر ویلے لوگاں دے وچ تنقید کریندا ہے نا اون دی مثال ایک مکھی دی ہے. پورا جسم صاف ہے مکھی مجال ہے صاف جسم تے پوے جتھے زخم ہے اوتھے چمڑ جاندی ہے. اے کام نہ کرو. اس اے مصطفیٰ تے علی دا ممبر ہے اینو لوگاں دی دل آزاری واسطے استعمال نہ کرو. اینو مسلک پرستی واسطے استعمال نہ کرو. اسی سارے محمدی ہیں اسی اسے آقا دے غلام ہیں اسے قلم تو لکھی ہوئی تحریراں ہیں. اسی پنجابی ایک نعت شریف تو تانوں ایک نویں رنگ سنا دی
नाथ खान बैठे हैं तो प्रोफेशनल लोग हैं, मैं तो क्लासिकल म्यूजिक छड़े हुए मैंने 14 साल हो गए, पढ़िया मैं 12 साल है लेकिन 14 साल का मैं छड़ दिता है। लेकिन जरा तवज्जो करो, अगर पसंद आया तो फिर तुहानू एक कमाल दी ठुमरी सुनाई सा, अगर पसंद आया तो हुसन दी आखे जी मुस्तफा नू कहती पई है, की आंदी पई है, माही मदीने वाला, माही मदीने वाला जग सारा जानदा, अखियां दी ठंड नाले चैन सारी जानदा, माही मदीने वाला जग सारा जानदा, अखियां दी ठंड नाले चैन सारी जानदा, माही मदीने वाला जेड़ी गल मुंह तेरे निकले ओ तीरे, जेड़ी गल मुंह तेरे निकले ओ तीरे, जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीर, रुतबा न दिखाए किसे इंसान दा, अखियां दी ठंड नाले चैन सारी जानदा, माही मदीने वाला। मैं तो हमेशा आना, मैनू तो कख नहीं पता जब तक वलियां दे कदम फतन, जिस वेले उन्हां दी किताबां खोलियां तो जाग पया, इंज लगदा है पाकी पहली सारी जिंदगी सुता रहा, ते इन्ना गौसुल आजम ने ते इब्नुल अरबी ने ते रूमी ने ते फखरुद्दीन राजी ने झंझोड़ के, ते अब्दुल कादिर गिलानी ने ते अब्दुल्ला शाह ने झंझोड़ के उठा देते, वरना ये जमालियात दी अख कोई ना आई। मैं तो गोरियां कोल पढ़े होया बंदा, उन्होंने तो जमालियात दी अख बंद कर दी आई, इन्हां दा करम है। इस पर मैं अज भी आना जेडे इन्हां सोहणे नाल दे राल लग जासे, इन्हां दी अखां दे विच भी जमाल भर जासी। आखिर ते अमीर खुसरो दी एक ठुमरी, क्योंकि हुण तुहाडी महफिल दे विच राग आउंदे ते मैं भी तुहाडे सामने राग छेड़ देना, लेकिन अज दे अंदाज विच नहीं। मैनूं अजकल दी गायकी सख्त नापसंद, इहदे बहुत बेअदबी है, ये पता ही नहीं कि सुर नूं संभालना किवें है। मैं तुहानूं सुर संभाल के विखाईना। एक गायकी का तरीका है जिन्होंने मिड टोन्स की गायकी आंदे, दो सुर हैं ना, उन्हां दे विच जिहड़ा त्रीया सुर लुके होए उहदे ते गाना, ये सब को औखी गायकी दी सिर्फ, सब को औखी। अगर मिजाज है ना ठुमरी दा ते वेखो कि क्या चाल चलती है। इत्थे मैं ये मेरा दुआई भी आ उसी, मेरी दुआ भी आ उसी, मेरा आखिरी इख्तिताम भी आ उसी, ते इस तो बाद इन्हां दे हवाले माई ते तुसां जावना नहीं, एक तुहाडे वास्ते नहीं आए ना, तुसी इन्हां वास्ते आए हो, ये भी मदीने वाली सरकार वास्ते आए, तुसी भी मदीने वाली सरकार, मैं भी उन्हां दी गुलामी करन आया। इस बार वही गुलाम चला जासी, बाकी गुलाम बह के इस गुलाम में सुन, सुर में छड्डी जाना ताकि इन्हां दे ज़हन च गूंजदे रहन ते दुआ दे। तवज्जो नाल जरा सुने, रिवर्स ज़्यादा रखिए। जाग पड़ी मैं तो पिया के जगा, जाग पड़ी मैं तो पिया के, मैं तो पिया के जगा, मैं तो
میں تو پیا کے رین اندھیری نیند نہ اگر جیسا گاؤں آ کو جڑ سی لیکن تو چمڑا پہ اندھیری بجری ڈرا سونی سجریا پہ نیند نہ نیند کہاں اب نیند جن الحمد للہ